ininya. Ada itu. Oke, let's see. Oke, we go. Oke, make sure ya you got 4 paper. Pastikan 4 paper kamu dapat. Oke, now we are talking about negative numbers. Did you remember about negative numbers? Masih ingat nggak, kids? Masih Tahu. dong ya? Of course I remember, Miss. It's easy peasy. Very good job. Iya, easy peasy lemon squeezy ya, kids. Let's see part A. Perhatikan part A ya. I will speak first. So if you have question, you can ask after that. Oke, write the numbers of. Perhatikan di soal ujian juga ada seperti ini. So you have to see the question first and then the number. Ya, Miss aja yang ngomong sayang. Wait a moment ya. Okay, I will explain first ya. Negative of 507. Okay, the first that you have to make is the negative. Karena di sini ada kata negatif. Buatlah simbol negatif di sini ya. This one. It represents negative symbol. And then of 507. And then you write down the number. So you will get the answer negative 507. Okay, the next example, we have negative of negative 628. Ya, kita buat dulu sama ya. Negatif simbolnya kamu buat terlebih dahulu. Like this. Okay, and then we write this number, the negative numbers. Okay, we can write them like this. And then I want to ask you, if negative with meet with negative, what's going on? Apa yang terjadi kalau negatif Become plus, Miss. Become plus. Become plus, Miss. Become positif. Atau positif 628. Perlu nggak kita buat? Cannot, Miss. Don't it. No. Okay, clear ya about write the numbers. Okay, let's see the next, comparing numbers, membandingkan. Nah, kalau kita membandingkan, kita baca dari sebelah kiri ya. Baca dari sebelah kiri. Look at the first example. 78 is greater. Miss boleh pakai bigger boleh, cuman biasakan aja bilang greater ya. Greater. Kosakata lain atau sinonim dari kata bigger. Greater than negative 90. Loh, kenapa Miss? Keywordnya ini. Positive number is always bigger or greater than negative numbers. Bilangan positif akan selalu bernilai lebih besar atau lebih dari negatif ya. Remember, karena ini positif, pastinya dia lebih besar dong, ya kan? Oke, let's see. Coba baca Kevin, this one. The second example. Negative 100 is smaller than 2. Iya, negatif 100 is smaller than 2. Benar atau benar? Benar atau betul? Keduanya, Miss. Dua-duanya sama ya. Oke, next Kalista, please read this one. The second example. Negative 22 is smaller than 22. Oke, very good job. Even the number, kalau misalnya numbernya sama tapi simbolnya berbeda, ya. This is positive, this is negative. Of course, negatif itu lebih kecil ya. Jangan kalian buat sama dengan di sini. No, big no. Oke, remember. Oke, next, the last one. I choose Ibrena. Where are you? Where's your face? Oke, coba Miss mau choose dulu Rafael. Please read this one, Rafael. Rafael. Yes, Miss. Please read this one. Read the numbers. Yeah, come on. Come on, dear. Okay, who wants to help? Yes, Rafael, can you? Okay, Vincent, please help Rafael. Rafael, please listen ya. Listen, dear. Okay, come on, Vincent. Negative X is bigger than negative 35. Okay, very good job. You can change bigger become greater ya. Okay, thank you, Vincent. Yes, even kalaupun ya both of them are negative numbers. Okay, if both of them negative numbers. Okay, but if this one small, kalau angkanya ini paling kecil,
Bukan berarti dia lebih kecil ya. For example, I will draw, Miss akan gambar garis bilangan biar kalian paham-paham lah. Oke. Miss, aku udah ngerti loh. I know you understand. Yang lainnya gimana? Ya kan? Oke, coba kita review lagi ya. The number at the right, it means the right of zero, sorry. The number at the right of zero, it means what number? 1. Yes? No, I mean the number at the right of zero. Bilangan di sebelah kanan ini dalam garis bilangan itu bilangan apa aja? Apa namanya? What you call it? Positive. Yes, very good job. Positive. Who is that? Siapa yang jawab tadi? Who is that? Patrick. Okay, thank you, dear. Okay, positive number itu berada di sebelah kanan 0. How about at the left? Negatif. Negatif. Iya, Min. negatif ya. Kalau semakin ke kanan dia semakin semakin ke kanan semakin besar. Kalau semakin ke kiri semakin kecil ya. Example, you have negative 2 here ya. And then blank 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 sampai titik-titik selanjutnya. Di sini ada negatif 1000. Miss mau tanya dulu, which one is greater? Mana yang lebih besar? Negative 2 or negative 1000? It's negative 1000. Iya. Oh, 0. 1000? Negative 2 is negative. Oh, Angel. Wah. Miss. Halo. Yeah, don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa, bukan berarti dengar ya. Semakin ke kiri dia semakin negatif walaupun angkanya besar di sini, tapi kalau simbolnya negatif dia itu semakin kecil sayang. Oke? Don't forget. Betul. Oke, very good job. Any question for this? Ada pertanyaan tentang ini negative numbers? No, nothing. Nothing ya. It's easy ya, kids. Oke, fokus dulu. You have to be focused first so we can play after that. Oke, kita akan main. Iya, sayang nanti ya. I will give you question ya, dear. Okay, next. The next topic. Okay, we have arranged number. Coba dulu tolong perbaiki ini dulu ya, kids. Ada kesalahan penulisan di sini. Please write down increasing. Ini enggak dua-duanya decreasing ya. Ini in. Write down in ya. Please change on your paper. Already? Okay, look at the case how to arrange the numbers. Gimana cara kita mengurutkan bilangan? Okay? The first case, okay? Arrange numbers in decreasing order. Kalau decreasing itu artinya menurun. Kalau menurun itu it means that we start from the greatest to the smallest. Kita mulai dari angka yang paling besar ke angka yang paling kecil. Okay, for example, we have 77, 18, 0, negative 35, and negative 104. Ya, ini terbesar. Kemudian ini berikutnya, semakin lama semakin kecil. Iya, semakin kecil, semakin kecil gitu. Oke, the next case. Berikutnya, arrange numbers in increasing order. Increase, kalau increase artinya naik ya. Kalau naik berarti dimulai dari angka yang terkecil. Start from the smallest to the greatest ya. Kita mulai dari angka kecil ke besar. Nanti Okay? negative 23. Yes, Negative 23. yeah. Okay. Yeah, so we can write down like this. Negative 93, negative 5, Negative 5, negative 2, negative 4, negative 4, and and 93. Yeah, very good job. Okay, any question for this one? Arrange numbers, ada pertanyaan? Yes, very easy. Very easy ya. Easy peasy lemon squeezy. Gampang banget. Pelajaran anak kelas 3 ini. Why so easy? Anak baru mulai pun bisa. Listen. Hey, listen. Okay, I know you feel this one easy, tapi jangan careless. Kadang kita anggap easy, tapi kadang waktu jawab soal kan, salah jawab. Karena apa? Tidak teliti, tidak dicek. Later, when we do our math midterm, waktu ujian math nanti, kamu cek lagi. Kalau kamu sudah selesai, done all, you recheck ya.
Mau triple check, mau double check, it's up to you. Biasakan dicek semua subjek ya, not only math, semua subjek diperiksa lagi. So you will get best score nantinya. Oke, thank you. Yang bilang easy tadi, si Jonathan ya, 100 kamu ya, math. Oke, next, we move to addition involving negative numbers. Penjumlahan. Oke, nanti misalkan panggil namanya dengan contoh yang lain. How many participants still here? Coba berapa banyak? 17, Miss. 17. Oh, bagus, bagus. 18 dikurangi 1. Nanti ya, promise to me ya. Don't leave ya before ending this meeting ya, kids. Okay, look at the first question. 12 plus negative 40. Okay, to help you to solve this question, okay, misalkan bantu, if positive number, you can suppose this to be your money. Kamu anggap sebagai uang kamu kalau dia positive numbers. How about negative, Miss Ruth? If negative numbers, you suppose this one to be your debt. Debt itu artinya hutang. Hutang ya. Berkurang uangnya. Iya, betul. Jadi gini, coba kita main logika. Uang kamu 12.000, terus hutang kamu 40.000. Kira-kira hasilnya apa ya? Your money again or Negatif. your debt? Negatif, No, ya. Bad Hutang answer. kamu ya. Nah, ini hutang, ingat, jangan kamu buat gini. Hutang 28, jangan. Atau debt 28, no. Negatif ya. Hutang itu jadi negatif, negatif 28, oke? And same with this, sama halnya dengan yang ini ya. Yang ini sih gampang. Oke, look at the third example. Contoh ketiga, negatif 82 plus negatif 66. Oke? Kalau dua-duanya negatif gimana Miss Ruth dalam penjumlahan? Ya udah, gampang aja. Hutang kamu ditambah lagi hutang kamu, kira-kira hutangnya berkurang nggak kalau kita sering berhutang? Tambah, Miss. Tambah, Miss. Jadi kids Milky Way class jangan berhutang ya. Oke, jadi tambah hutangnya kamu jumlahkan aja, tapi jangan lupa kamu harus buat itu sebagai negative numbers atau hutang kamu. Bukan hutang kamu ya. Just example only. Okay, next. How about this? We have 90 plus negative 90. Ingat, angka yang sama tapi simbol yang berbeda. Ini positif, ini negatif. Hasilnya it must be 0. Pasti hasilnya sama dengan 0. Coba Miss mau tanya sama girl dulu ya. Evelyn, if I have the number is negative 1000, I plus with 1000. So the answer will be 0. yes, very good job. Yes, very good job. 0 ya sayang. Tunggu. Miss selesaikan dulu 0-nya. Aduh. Oke, 0 ya kids. Oke, any question for this? Ada pertanyaan? Nothing? Nothing. Yeah, who is that? No, no. Siapa yang I bilang see. solo? What happened? Okay, any question? No, nothing. Why so easy, Miss? Why so easy? Wah, ini parah banget ini. Ngeri. Ini angkanya puluhan Miss ambil, tapi nanti di ujian ribuan. Ini melecehkan namanya, Miss. Melecehkan. Melecehkan? Why do you say like that? Enggak lah. Ini contohnya easy. Ujiannya susah. Iya, enggak bercanda. Reviewnya 2 tambah 2 nanti pasti ujian rumus matematika kuliah. Nanti gini ya, di kisi-kisinya 2 tambah 2, tiba di ininya akar kuadrat dari sekian, udah rumus jarum Pauline ya kan. Oke, we go to the next. Have fun aja ya, belajar math itu harus have fun. Kalau nggak have fun nanti stress gitu ya, you will get stress. Okay, I will erase, no questions, right? We go to the next slide. Oke, subtraction. Perhatikan subtraction ya, Miss akan jelaskan, kalian dengar ya. Oke, listen to me. Kalau ada pertanyaan, I will ask you. Subtraction. We have 24 minus negative 10. Look at here. If minus with
meet with the negative, what's going on? Kalau ada Become pengurangan plus ketemu dengan means. negatif, iya, Become operasinya, Positif. iya, the operation will be changed ya. Operasinya berubah jadi apa? Positif. Miss, negatifnya perlu tulis lagi? No need. So you No. just add them all. Jumlahkan aja gitu. And next, this question. Sama halnya dengan utang tambah utang tadi ya, Nak. Kamu udah berutang. Berutang Makin besar lah lagi. utangnya. Makin besar lah, makin banyak lah Halo? utang kamu gitu ya. Oke? Baju. Mouse Yes. pointer bergerak tanpa suara. Mantap, What iya. happened? Yes, can you hear Halo? me, guys? Oke, mantap. Kedengaran tapi layar Miss macet-macet. Layar Miss Oke, macet. yes, sorry ya. Macam-macam layar Miss, yang gini-gini dia. Oke. I repeat, negative 55 minus 71, same like hutang ditambah lagi hutang. Sama ya, jadi bertambah jumlahnya, tapi jangan lupa buat negatif di situ, di depannya. Oke, get it? Oke, next question. The next example maksudnya. Oke, we have negative 82 minus negative 65. Oke, how about this? Ya, ubah dulu ini sayangnya. You have to change first. Kalau sudah diubah, kamu tulis lagi seperti ini. Sudah? Nah, setelah itu barulah kamu bisa hitung. Miss, boleh pakai cara lain? You can. Yes, you can. Bisa pakai cara lain ya, kids. You can suppose this become red balls, bisa, this become green balls, bisa. It's up to you. Atau hitung-hitung lain pun bisa, ya. Oke. Any question for subtraction? Ada pertanyaan tentang pengurangan? Subtraction involving negative numbers. Any question, guys, girls? Hai. Ada No. orang? No. Amin. Oke, sekarang Miss mau bertanya ya about multiplication and division. Oke, Miss tanya tanda dulu. If there is negative number, we times or divide, ya, times atau divide itu sama aja nih ya. Konsepnya, konsep sifat ini. Times or divide. Miss, layar Miss macet. Really, macet-macet layar Miss ya? Yes, Miss. Oh, udah nggak Miss. Udah Miss, udah nggak lagi Miss. If negative, if negative, we times or divide with positive. So the answer will be kalau negatif dikalikan dengan positif. Kalikan atau balikan dengan Negatif. Ya, Negatif. How about this? Kalau misalnya if positive, we times or divide with negative. What's going on? Sama aja Miss, negatif Miss. Negatif Ya, juga, Miss. walaupun dibalik-balik, ya tetap hasilnya negatif kan? Itu artinya apa? It means that if one number in multiplication and division that is negative, berarti hasilnya negatif. Kalau salah satunya ada negatif, berarti hasilnya negatif ya kids. Remember. Oke, how about if both of them are negative? Kalau misalnya dua-duanya negatif numbers, gimana ya kids? Positif. Become plus, Miss. Become positif. Positif. Good job, very good job. Knock. Anybody home? Yes, I'm here. Oke. Oke. Ya, Miss nulis dulu, baru bisa speak ya. Oke, become positive. Ini harus diingat ya, harus diingat sepanjang masa. Seumur hidup, sepanjang masa, apalagi. Dan selama-lamanya. Oke. Any question? Yang lainnya ada question? Masa yang ngomong Jonathan sama Vincentius aja? No. Miss, no question. Is it clear? Gampang. Clear, Miss. Clear and clean. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Oke, next question. Next example. Perhatikan ya. Di sini ada juga question tentang green balls and red balls ya. Kalau green balls itu melambangkan iya, melambangkan bilangan positif. Very good job, Kevin. Iya, harus diingat ya, ada konsepnya seperti ini. Kalau yang merah, Miss, yang minus. Iya, betul saya. Good job. Ya lo, ya. Tapi nanti pertanyaannya seperti ini. Look at and listen to me. Jangan ada yang unmute dulu ya. Wait a moment, listen to me. What balls do we have if we plus with 7 green balls and the left are 6 red balls?
Katanya berapa bola warna apa dan berapa banyak dia. Oke. Ketika bolanya kita jumlahkan dengan 7 green balls, hasilnya itu atau sisanya itu menjadi 6 green balls. 13, Miss. Kira. 13. Tambahkan One. aja. One. What One. color of the box? What color of the box? Red. Negative Yes, 13 red balls ya, 13 red balls gitu. Kok bisa Miss Ruth? Oke, like this. Perhatikan. Kok bisa Miss 13 bola merah dijumlahkan dengan 7 bola warna hijau hasilnya segini? Ya like this ya. Perhatikan caranya. Perhatikan yang belum tahu, yang masih bingung atau lupa, listen to me. Oke? If red ball meet with the green ball, kalau sepasang ketemu kamu coret, you cross, okay? And then this one also you cross 2 pairs, and then cross again, sepasang ya, harus sepasang, harus warna yang berbeda. And then red balls again and green, red cross again with green, red cross again with green, and then the last one red cross again with green. So how many left here? Berapa banyak sisa yang red balls? 6. That's why the answer is 6 ya. Jadi jawabannya adalah 6, negatif 6. Oh, jadi yang merah itu ditambah lagi sama yang negatif di bawah itu, Miss? Gimana, Nak? Miss, cara mencari Yang- ini, Miss. Cara mencarinya hijau tambah Miss. merah itu kan, Miss? Gini aja, Dijumlahkan, gini, Miss. gampangnya gini. Kalau misalnya hasilnya warna merah, artinya yang di atas pasti lebih banyak, merahnya pasti lebih banyak kan? Itu kita main logik ya, kita main logika. Oke. If the Oke. answer is red balls, it means that the red balls is greater, lebih banyak daripada green balls. Tapi kebalikannya, kalau green balls hasilnya atau sisanya, it means yang lebih banyak apa? Green Green ball. ball. Yes, very good job. Gitu ya kids, harus diingat. Ini Oke, nanti soal oke, ujian, oke. ada soal ujian kita soalnya. Oke? I will erase, no question ya. Kalau ada pertanyaan, No question. like and comment. subscribe, like and comment ya. Oke, let's And open share. our review. Semuanya bisa speak up, tapi kondusif ya. Jangan ada bla 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 bla, jangan seperti itu ya. Oke. Oke, let's see number 1. How about this? Negative of negative 1903. 1003. 1019 and 90 and 3. 19. 1903. 1903. Yes, very good job. Okay. Can you give the explanation why the answer become positive? Apa Why? saja tanda simbol minusnya, Miss? Iya, karena di sini kan negatif. Terus ketemu sama negatif ini berarti jadi apa dong? Jadi bubur. Jadi positif. Jadi positif ya kids. So correct number 1. Next number 2. Ingat kalau bingung anggap hutang ya. Negatif numbersnya. Kayak gini nanti model ujiannya ribuan. Miss pakai ribuan ya, nggak pakai puluhan tadi. Kan tadi tens. I use tens puluhan. Now I will use thousands, ribuan. The answer is 1456 minus 1005 equal 451. 451. What option? A, B, C, D? Miss. D. That, D. 451. Very good job. Iya. Atau logikanya ini kan lebih besar positifnya, ini kecil. Berarti hasilnya positif lah. Berarti yang 3 ini salah. Ya udah gampang aja. Yang 3 ini salah lah. Ini kan negatif. Gitu. Enggak. Kalau misalnya, kalau mau cepat, ini kan tips and trick. Ya kalau mau cepat. Kalau enggak ya Miss kasih soal jebakan soalnya. Oke ya. Next number 3. B. What is the answer? Negatif 7,000. Si 1000 milligrams minuman itu. Miss. Si 1000 milligrams. Oke, yes. Ya, jadi negatif and then this one with negative atau minus with negative Plus. jadi positif. Iya, plus. Jadi ubah dulu
plus, barulah kamu hitung. So the answer is C. Yang lainnya udah Wow, ngerti nggak? tahu Miss? deh. Coba Miss mau tanya dulu, Pramita, are you Ngerti, there? ngerti. Iya, tahu Miss kalian ngerti, tapi teman-teman yang lain how? Harus adil ya. Jessica, understand? Thumbs up. Richard, understand? Rafael, understand? Thumbs up. And Miss. Understand? Kennedy? Lah, Pramita kemana? Lah. Sinyalnya buruk, Miss. Koneksi buruk ya, ya udah deh. Oke, coba. Siapa yang Miss mau tanya tadi ya? Kennedy, understand about this, dear? Ubah dulu ini, baru kamu hitung. Understand, Kennedy? Understand? Kennedy, understand? Gak dengar suara Miss ya? Oh ya, oke, understand. Miss harapkan udah ngerti ya cara menghitungnya ya. Anggap aja negatif hutang, positif itu uang kamu. Udah tau lah kalau bicara soal money, about money you, lebih cepat dari segala-galanya. Masalah uang gampang, Miss. Masalah gampang. Oke, next. Number 4. Ingat, salah satunya negatif berarti hasilnya apa? Positif. Positif. Negatif. Ya, Negatif. Iya, yang positif kan ada 2. Berarti ya udah, kamu tahu sendiri lah. Tahu sama tahu. Tahu sendiri lah kalau mau tahu. Oke, so what is the answer? The Miss ada cara answer is Miss ada cara cepat mengerjakan ini. Kamu bagikan aja. Bibi, negatif 1,400. minus 1,400. B. Negative 1,400. Yes, very good job. B, beautiful ya. Baseball, oke. B, negative 1,400. Ada cara cepatnya kalau masih ada mixnya. Kamu bagikan aja dulu ini angkanya yang 2 digit di depan, yang bukan zero dengan 4. Nanti hasilnya itu 14. Terus tambah oke? lagi nol, tambah lagi itu, Miss. Ya, tambahkan 0. Very Mantap. good job. Oke, kalau yang sudah understand, good job ya. Yang belum, kalian belajar saya. Oke, next number 5. Number 5, how about if they are negative? But yes? Jawabannya 450 and 52. Cepat. Iya. Tuh. Iya, sayang. Iya. Jawabannya adalah 452. 452. Iya, very good job. Karena iya benar ya. Ini kan dua-dua negatif. Pasti hasilnya polisi. Bukan. Positif. Positif. Iya, jangan nonton drakor di situ ya, atau main-main yang lainnya sayangnya, fokus ya sayang. Kami Just kidding. Oke, so the answer is C. Udah tahu cara mengalihkan? Siapa belum tahu cara mengalihkan? Ayo, biar bisa jadi. Alah. Ada? Nanti. Aduh. Oke ya, I will erase this one. Misalkan hapus. No question, right? Miss. No. Rafael already write down ya. Screenshot. Oke, ready? Can I erase? Can Bisa Miss ya? can? Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Oke, I will erase. Go to the next. Oke, next question. Like this. Kayak gini soalnya. Coba perhatikan. Let's see. What balls do we have if we plus with 12 red balls become 9 green balls? 21 green balls. Yes? 21 green balls. 21 green Bisa kasih green reasonnya balls. kenapa? 21 green balls. 21. Ya, can you give a Tambahin reason? aja, Miss. Dan green ballsnya jawabannya, Miss. Kalau ditambah 12. Karena green ballsnya jawabannya, Miss. Ya, iyalah Miss. Kan hasilnya green balls, berarti jawabannya green balls. Iya, berapa green balls? Tambahin aja, Miss. Miss, tambah Miss. Tambahin aja. Tambahin aja, benar. Tambahin Kalau aja. bingung, jumlahkan aja mereka berdua. Kamu jumlahkan. Mantap. Tapi bukan red balls, tapi green balls gitu. Oke. Mantap. Oke, mantap Bu jiwa ya, kids. I think you understand already ya. Miss nonton itu juga ternyata guys. Of course lah, Jerome kan? Nego mantap. Jerome. Yes, I like. Iya, Jerome Pauline. I know lah. Oke, any question? Nothing, Miss. Nothing. Miss,
kita nggak lanjutkan yang berikutnya. Jangan kerjakan dulu ya. We will continue next week karena next week itu ada twice a week ada 2 sesi math ya. Jadi sesi yang pertama itu kita masih belajar, we still review. Isi.